Salam alaikum. Donc, bienvenue dans l'information de l'animateur HSE. On va essayer pour faire la correction de l'évaluation du module SST, la santé, sécurité, travail. C'est l'évaluation numéro 1. Donc, premièrement, la formation animateur HSE qui est 12 l'Institut d'ingénierie pour les métiers. La formation ciblée pour الناس اللي بغاو يتعلموا هاد الميتي et pour الناس اللي كيقلبوا على لاكسي باش يخدموا كوم انيماتور اتش اس او. الانستيتي غادي توفر لكم لا فورماسيون دو كاليتي وتوفر لكم لو ديبلوم ou bien l'attestation que vous êtes pour travailler dans le domaine de l'HSE. Alors ان شاء الله في الفيديو on va essayer باش نبارطاجي معكم ليفاليسيون اللي خدمنا مع الناس اللي دايرين انيماتور اتش اس او اي لا كوريكسيون ديالو باش ان شاء الله نستافدوا منه soit dans le milieu de travail, soit dans les formations prochaines. Alors, premièrement, voilà la question. En fin de matinée, le responsable de l'atelier est alerté par les cris des menuisiers, victimes d'une coupure à la main et le signe d'abandonnement. L'animateur HSE présente sur place s'intervient, il découvert une plaie d'une longueur d'environ de 5 cm. دونك انت خدام كوم انيماتور اتش اس او، يعني كتسمع شي واحد كيغوت ولا كتمشي كتدخل كتلقى لو مينويزي داك السيد النجار ولا ضرباتو ماكينه موروسالي يعني في يدو بواحد 5 سنتيم. دونك انت كوم انيماتور اتش اس او كيفاش غتصرف في هاد الحاله هادي؟ بروميير كيسيون هو citer par ordre chronologique les 4 actions de l'SST, santé sécurité travail, lorsqu'il s'intervient sur cette situation d'accident. في هاد الحالة هادي اشنو هما 4 ديال لي زاكسيون اللي خصك دير بالترتيب. Deuxième question, préciser les gestes ou bien le geste de secours que doit effectuer l'animateur. 2 étapes sont attendues. عطاتينا واحد لو جيست غديرو نتا comme animateur HSE après les 4 actions bases de la SST. Et la ou bien le troisième question, après avoir effectué les 4 actions précédentes, proposer une action complémentaire à faire par l'animateur. Donc après avoir effectué donc les 4 actions liées à la SST, اقترح لينا des actions complémentaires رد فعل ولا حاجه اخرى غديرها مساعده خاص يديرها l'animateur HSE. Voilà la réponse. Alors pour la première question اللي كان هو cité par ordre chronologique les 4 actions ديال la SST هو protéger, examiner, alerter, secourir. هذا كيستيون كتحط في لي كونكور دونك في اتونسيون لهاد الكيستيون هذا. protéger, examiner, alerter et secourir. Donc premièrement انا كوم انيماتور اتش اس او ملي كندخل كنلقى هاد الحاله هادي premièrement خصني نبروتيجي داك الفري. يقدر يكون مازال شاده الماكينه، ممكن تكون شي حاجه كطيح مازال ممكن تطيح عليه عاوتاني من الفوق. دونك اول حاجه خصني نحيدو من داك المكان اللي فيه الخطر ولا فيه التهديد ولا انه ممكن يتعرض للمضاعفات ولا يعني خصني نحميه. il faut protéger هذاك لوفري ولا هذاك لو فيكتيم. il faut protéger هذاك لو فيكتيم من انه يتزاد عليه هذاك الاصابه، يعني ممكن يتعرض لاصابات اخرى مثلا تكون الماكينه باقا شاده يعني باغ اكزومبل ولا. دوزيام اكسيون سي اكزاميني، خصني نقلبو. يقدر يكون مثلا هو لابس الجاكيطه وعنده جروحات لداخل وما كتبانش، ممكن تكون مغروسه يعني شاده شي حديده من الداخل لداخل الجاكيطه ولا داخل السروال ولا وانا ما شفتهاش. دونك الفو اكزاميني الفو شيرشي هذاك لو فيكتيم، خصني نقلبو باش نعرف شنو وقع ليه. اي ابري جو دوا داك اليرتي، خصني نعلم علاش. premièrement je dois le protéger باش نحميه ما يضرش عليه خطر. اكزاميني باش الا عيطت ليهم نعرف نقول لهم شنو وقع ليه، شنو هي لوكا وفين عنده اصابات. اليرتي باش ملي نعيط لهم نكون ديجا انا حميتو ما غاديش تزاد ليه خطر. وثانيا ملي غنعيط لهم غنقول لهم فوالا عارفين عنده اصابه. اي كاتريامون سكورير او لا دير لي الاسعافات الاوليه. وان شاء الله on va faire une formation de secourisme للناس اللي
ديجا يعني دايرين عندنا لا فورماسيون في الانستيتو اللي غيشوفوها معنا، والناس اللي بغاو يشوفوها بار فيديو. اون فا ان شاء الله اسيي بوغ فيغ هاد لا فورماسيون هادي بارمي لا فورماسيون اللي درنا تكون بار ديستونس. ان شاء الله اون فا اسيي باش نديروها بار ديستونس بار فيديو وتستافد من لاتيستاسيون. Deuxième question, préciser le geste de secours que doit effectuer l'animateur HSE. هو faire un point de compression sur la plaie, allonger la victime. هنا جوج ديال لي طاش. Premièrement غادي نسميوها مثلا جوج وهادي غنسميوها واحد. علاش؟ لأن بغيت أنا جوج ديال لي طاش خاصني ندير après دوك لي 4 actions ويدخلوا في لو جيست ديال السكور. تري ردوا البال راه لا كيستيون تري امبورطون. راه قالك بريسيزي لو جيست دو سكور، شنو هو لو جيست اللي غدير انت، ويدخل ليا في هاد ليطاب هادي في الاسعافات الاوليه في السكورير، ويكونوا جوج ماشي واحد. دونك بريميرمون il faut faire un point de compression، خصني نضغط على البلاصه اللي فيها الجرح باش انا مبقاش يوقع، باش نحد من النزيف، ولا كان شي زيف ولا نحاول نربطو، دونك باش نحد من النزيف. Et deuxième chose à faire, c'est allonger la victime. خصو يتمدد داك la victime يتكا هكا يتمدد. Troisième question, après avoir effectué les 4 actions précédentes, proposer une action complémentaire à faire par l'animateur. هو الأولى هي surveiller l'état de la victime, rassurer. Désolé. Donc rassurer la victime et couvrir la victime. On va travailler sur l'exercice numéro 2. Il est 17h lorsque la manutentionnaire est retrouvée après un de ses collègues étendait au sol. Au sous-sol. Désolé, non. Au sous-sol, un amas de pommes, il est inconscient, mais respire. L'animateur HSE de l'entreprise est immédiatement prévenu. Alors, الحاجات الخمسة دخلتي انت comme animateur HSE، لقيتي لو مانيتونسيونير متكي في لو سوسول مغمى عليه وليني حدا واحد التفاحة معضوضة. دونك شنو غادي دير؟ Première question, c'est de situer par ordre chronologique les 4 actions de la SST, la sécurité santé du travail, lorsqu'il s'intervient sur cette situation d'accident. Donc, nous comme animateur HSE, je nomme les 4 actions à dire. Nommer les 3 signes recherchés par l'animateur HSE lors de l'examen de la victime. Nommer les 3 signes recherchés par l'animateur HSE lors de l'examen de la victime. انت ملي كدير ليطاب ديال ليكزامان اشنو هما 3 الحوايج اولا 3 الاجراءات تقلب عليهم. بطبيعة الحال الناس اللي داروا لا فورماسيون راه عرفوا بروتيجي شنو كاين فيها، اكزاميني شنو كاين فيها، اليرتي شنو كاين فيها، سكورير شنو كاين فيها. دونك راه il y a une formation ou un module غير في لا بروتيجي، في اكزاميني، في اليرتي، في سكورير، بور كو انا كوم انيماتور شي سو اول حاجه كنديرها هي بروتيجي، اكزاميني، سكورير، اليرتي، سكورير. دونك خصها تكون عندي انفورماسيون بيان بريسيز في هاد لي 4 actions car ils sont des actions très importantes. Alors la question numéro 2, c'est de nommer les 3 signes recherchés par l'animateur GSE. La troisième question, c'est préciser le geste de secourir que doit pratiquer l'animateur GSE. اشنو غيدير دوك الاسعافات الاوليه في هاد الحاله هادي. Et quatrième question, proposer une action complémentaire faite par l'animateur GSE après avoir réalisé le geste de secourir. Alors première question, on va protéger, examiner, alerter, secourir. Deuxième question, nommer les 3 signes. Premièrement, est-ce que la victime est conscient واش واعي ولا مغيب؟ ولا كان واعي خصنا نقلب واش كيتنفس،
هذاك اللي كان مغيب خصني نقرا واش كيتنفس. اسكو لا فيكتيم سين واش فيه جروحات واش عنده نزيف باش ندير ليه لا كومبريسيون. اي تروازيام كيستيون اسكو لا فيكتيم ريسبير واش كيتنفس. هادشي غينفعني بزاف باش ملي نبغي ندير اليرتي غيكونوا عندي لي زانفورماسيون كاملين ونقدر نعطي معلومات للبامبيه ولا للسبيطار ولا ليرجونس تاع نعيط ليرجونس غنعطيهم دي زانفورماسيون كومبلي بور كو يقدروا انهم يجيو في الوقت ويديروا الاسعافات اللازمه سواء في الطريق ولا اسعافات الاوليه. Donc très important l'étape de protéger, très important l'étape d'examiner la victime et l'étape d'alerter هو le fruit très important كتعطي معلومات صحاح et l'étape secourir aussi très important. La question numéro 3 اللي كان هو préciser le geste de secourir que doit pratiquer l'animateur chez eux. شنو الحاجه اللي خصو يدير l'animateur chez eux وكتدخل في الاسعافات الاوليه هي placer la victime en PLS. Très bien. PLS هي positionné ou bien position latérale de sécurité. و نتوما عارفينها كيفاش دايره بالنسبه للناس اللي داروا لا فورماسيون في سكورير. ابري ان شاء الله ممكن نديروها في ان فيديو. Et propose une action complémentaire faite par l'animateur HSE après avoir réalisé le geste de secourir ou couvrir la victime. خاصني نغطيه. نمشيو l'exercice numéro 3. Le technicien perd connaissance et se retrouve allongé sur le ventre mais il respire. 1 un de ses collègues qui est un animateur HSE intervient immédiatement. Alors le technicien perd connaissance, le technicien ديالنا فقد الوعي ديالو retrouvé allongé متكي يعني allongé يعني ما مجبد ولا sur le ventre يعني على كرشو mais il respire يعني كيتنفس. Donc جا l'animateur HSE. La question est citée par ordre chronologique les 4 actions de l'assisté lorsqu'il s'intervient sur cette situation d'accident et indiquer le geste que doit faire l'animateur HSE afin de réaliser un examen correct et justifier le geste. Troisième question, nommer et justifier le geste de secourir ou bien de secours que doit pratiquer l'animateur HSE. Donc pour ce qui concerne la question numéro 1, les voies situées par ordre chronologique, les 4 actions de l'assisté, voient protéger, examiner, alerter et secourir. La question 2, l'animateur doit retourner la victime, donc la mettre sur le dos pour libérer ses voies respiratoire et vérifier sa respiration. Donc la mzienne. La question numéro 3, mettre la victime sur la côté en position latérale de sécurité. La position latérale en sécurité pour permettre l'écoulement du liquide vers l'extérieur et éviter que la langue chute dans le fond de la gorge afin que la victime continue à respirer. وباش لسانو ما يتسرطش ليه وباش ليكولمو داك المجرى ديال الماء ولا ديال الدم يكون مزيان وباش وديما تقلب ليه لسانو. On va voir ça dans la formation de secourisme. Exercice numéro 4. La victime Ahmed, 20 ans, chaudronnier, est en stage dans un atelier de chaudronnerie depuis 10 mois. يعني 10 شهور هو كيدير ان ستاج في واحد السوسيتي عمره 20 عام chaudronnerie. Depuis 3 jours, il effectue le cintrage des fers plats sur une rouleuse ancienne machine manuelle qui a été motorisée par l'entreprise pour manipuler les tiges de fer. Ahmed porte des gants de manutention en fin de passage d'une pièce de rouleuse dans rouleuse. Par inattention, il prend appui sur un cylindre de la machine et le gant de sa main gauche est entraîné par l'élément mobile. Sa pouce gauche est écrasée par les cylindres
la prise en charge médicale nécessite l'amputation de sa première phalange. La question, première question, dans le cas de la situation d'Ahmed, nommer et compléter les 4 étapes classées par ordre chronologique par l'intervention de secourisme l'assisté. Donc la réponse étape 1, protéger. Notez les 2 questions que doit se poser la SST avant d'accéder à la victime pour ne pas s'exposer lui-même, les témoins ou la victime à un ou des dangers. Que se passe-t-il? Précise-t-il un ou des dangers? Étape numéro 2, examiner. Après avoir consulté le tableau ci-dessous, conclure si la plaie est grave ou simple en entourant la bonne réponse. Donc voilà, le plan. Donc premièrement, on va dire la mécanisme d'apparition de la plaie, par outil, les rolleuses, son aspect, écrasé, la localisation au pouce, les conséquences, la victime n'arrive plus à bouger son pouce, mais la plaie ne saigne pas abondamment. Donc on a plus simple, on a plus grave. Après, Inch'Allah, غنحاول نقدم معكم في la formation comment on va établir هاد لي بلون هادو و شنو هما لي رابور اللي غادي يقاد لانيماتور HSE و on va essayer ان شاء الله باش نديرو لا ريداكسيون نقادو حنا لي بلون ديالنا كاملين ديال لانيماتور HSE وان شاء الله مع السي حمزه في لا فورماسيون ديال لا سوبرفيزور وديال لي ريسبونسابل كي HSE راه ديجا شفتو معنا كيفاش نقادو لي بلون ou les plans HSE, les plans d'action pratiquement ممكن نخدموا بدي زيكزامبل هكا واجدين ولا نقادو دي بلون ديالنا يعني حنا نقادوهم من A à Z. دونك لا فورماسيون راهي لي كومبلي ماشي غير تيوري ولا سي فورماسيون تيوري اي فورماسيون براتيك. لامبورطونس ماشي غير في البراتيك وانما حتى في لا تيوري علاش لوبجيكتيف باش نعطيو واحد لو باجاج لو ماكسيموم نعطيو واحد la valeur la théorie pour bien comprendre ce qui se passe et aussi la valeur aussi avec la pratique pour bien pratiquer la théorie les chantiers. Inch'Allah, je suis sûr que la formation a تحليكم Inch'Allah بمن ديال الخير. Donc l'étape 3, alerter, faire alerter. Notez les étapes du geste de secours, allonger la victime, couvrir la victime, rassurer la victime, surveiller la victime. Donc هادشي اللي كاين عندي انايا. Les autres examens sont faits par les autres modules par monsieur Hamza et ان شاء الله غادي نحاول ناخذ من عنده لي زيكزامان اللي كيدير لي موديل ديالو ونحاول نبارطاجيهم معكم في اليوتيوب. الناس اللي بغاو يشوفوا كيفاش كنديروا لي زيفالياسيون ديال لا HSE ديال لي موديل ديالنا، الناس اللي بيشوفوا لا فورماسيون كيفاش كدوز بيانفوني في الانستيتو ديالنا. جيو في اي وقيته الانستيتو راه الناس ما كاين داك لي كونديسيون مزيانين والناس اللي بغاو يتابعوا في اليوتيوب راه مرحبا بكم. غنحاولوا ان شاء الله نبارطاجي معكم لا فورماسيون كبلي فيديو بارفوا نحط لي فيديو اللي كيحضروا لي فيديو اللي كنديروا نحاول نحطهم معكم. دونك نحاولوا ان شاء الله نبارطاجيو لا فورماسيون قدر الامكان. ميرسي بوكو.